Yema obi bia kwa aba ediba DJ FWP trends so. Ene na yeda edi nkan bo modern say obe like amaye na wa subscribe edi amayen. Afi wo wi subscribe button bia eda ho no me fa nsa bo wo de no so. So odo nsa bo so ebe turn it on. Afi ye videos bia DJ FWP trends. Ye be post no nsa beka na afi wo so no wa kire wa adwen afa ho comment section no a eda ho no mo fa wa adwen kire ekogu ho emayen. Ye nam social ni media no so ensemo a efiri Ghana nkuro bi so eba no eno na ye de eba abesomwo abusia bo modern say ubenya abotere na wahye e de amaye to all other platforms amaye afi we are like mayen 2025 mo modern so mo be ma likes no aye bebre na asu amehwe ye video so no ma ensi ba bia wo bia no so ye ba wase se mo boayen elsa akwanya no so say ye video so no ebe ko viral nyame nhira obi bia abusiafo ene ensem ayensa aka no ena ye de ba besom na ebe wura ye nsemu no mo no ye wo adumaku a omo na kura yasene a omo na boye ho ban a chese ye kase sese ye be kase no ai omo na eye bibibia e de mayen omo sponsor ye dwumadi na ye de no eye slogan company sa slogan company no omo ye perfumes ahodo bebre enti bo modern asese wo pe bi atu aton anasa wo pese woni omo ye adwuma na omo eba betre wudwadie no mu ma wo boutique no omo ba betre mu ma no telephone number no a eda ase no a eye +39 no eye Italy number fa na so ofa eye WhatsApp number ofra yenua ba bi a no ho ofepa ye frɛ no gift nurse befa na wo ne wakasa na obekyerekere kwan ya befa so ososo no obeba be ye dwadini obeba be ye customer abeka slogan company no na perfume no ososo no wanya ne dodo atu e de akodwa man so na wo so akoton wonton mokada na wo beton anya emfaso bebre afiri slogan company no mu abusia ofra nya abotere na ono so wa abotere obekyerekere wo mu ai ne opesa wote ase biara no obenya abotere akyerekere wo mu fefefe ye wura ye nsem no mu na otwi mu a ane bosumi we mu a ewo mu yi no ye de ani ekire ewo Wenchi mantan mu a kuro bi a ye frɛ na tuna eho na asem bi asi ensem be na asi ehemfo no ne kuroma no ene kuromu bambofo no omo aso illegal miners fo bi a omo susu se Ghana fo eka ho ne China fo eka ho na omo achi wo omo chi a omo chi wo omo yi na omo kura 4 excavators enito omo age omo excavators no afa omo wi omo kura private Ford a eye car ene soso no ni nyina omo ajeje esanse die bentia omo ahunu se omo di se omo nsu a agya odoma komade ama omo a ene na omo obi kwa afuo mu a oduru ho a oma na ayiso de tumu a osabi na odi akwa no aduane adi empaafo no soso no omo anya bia no na omo aye adwuma wei na omo ahunu se sa China fo ni Ghana fo bi mu a omo ye temamufo no omo aye omo adwen se omo pese omo se ensuo no ese omo se no esanse die bentia enam sika nibrenti no omo se ensuo omo nwene nkuroma no enam so ama Wenchi traditional for no omo de aba betu dwa se why ye beso wumu ehemfo no se why ye beso wumu no omo no obedi no nyonyo omo nyaa wo ma wo nko ekwa omo no obegina mmerem na mmera no obedi esanse omo metrase nhwehwe han enyi omo ani ema omfa wo sika wo bepe no omfa ma mese omo nsu a odoma komade ama omo a ene na omo no me kakra da chibi no e de yare ene wo ha no koda na abre wo omo ntiase da eniti me no kasa sesi ayi de omo achi China fo yi ene Ghana fo a omo susu se sa illegal miners no omo no eye no omo aso mumu a sesi a me no kasa no omo no omo kiti omo twe omo abo so omo excavators fo no omo age Ford so a eye omo private Ford a ene na omo tamu na omo tukobe pampan no omo agege ni nyina afiri sa enkrofo yi ensem na me no kasa yi de ane ehemfo nani abre pa ene na ye di tufu se eni kwanse sa no ma ne koso esanse ye boda wuro se sa galamse no eto entwa ade na afi no enkronkro bi ni honom no mate agumu a mayo ma adwene se mo kɔ honom na mo kɔ akɔsɛe nuoma eba ne sa ane na entwa ye eba ne sa ane na kyerɛ se nuoma enkoye enti we ya me no kasa sisi ye de ane Wenchi ehemfo no omani abre dendendendendende ye tu ye nuano mofo wa ye wa adwene se sikanti wo bese ensuo na ama yare abakuro mu no ane se
nsa so mu a ane aban ene obedi hemfo ne obedi de senia emrase aha ye DJ FYP Trends bo modern so be like amaye na wa share to all other platform na waja wo comment e wo comment section na se no obisa ye bisa se hemfo no nyai na omo se nsuo no ana se ne omo yeye omo nkoso na omo ma omo ani nya den e wo sa no na omo mo odoman komaja pade a odi ahye omo nsa na omo mo ho ban wadwen kire ne sen bo modern say obefa telephone number yi na wafere ye nuaba gift nance na onso so ne na adidwa na obohu se wudwadie ebekoso amaye aha ye DJ FYP Trends yeda wase so obeye ne sa e de amaye